আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। कॉकबर्ग भाषा में रोमन लिपि के मुद्दे पर राज्य के गठबंधन की राजनीति फिर से शुरू हो चुकी है। आईपीएफटी ने मुख्यमंत्री को इस विवाद से दूर रहने की सलाह दी। आईपीएफटी ने कहा कि अगर भाषा और पहचान का मुद्दा हल नहीं होता तो कोई भी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। बीजेपी के सहयोगी आईपीएफटी ने कॉकबर्ग भाषा में रोमन लिपि के मुद्दे पर गठबंधन की राजनीति में एक नए जोश का संकेत दिया है। आईपीएफटी ने मुख्यमंत्री को इस विवाद वाले मुद्दे से दूर रहने की सलाह दी। सोमवार को यूथ इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के 16वें स्थापना दिवस के मौके पर खुमलुंग के नुई हॉल से एक रैली निकाली गई। यूथ आईपीएफटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा आयोजित यह जुलूस शहर के अलग अलग सड़कों से होते हुए हॉल के सामने जाकर खत्म हुई। पार्टी लीडरशिप ने प्रोग्राम से अलग राज्य की मांग भी जोरदार तरीके से उठाई। हालांकि एनालिस्ट का मानना है कि मुख्यमंत्री को रोमन लिपि के मुद्दे पर भेदभाव करने का सुझाव असल में एक पॉलिटिकल संदेश है। मुख्यमंत्री मानिक साहा ओनार मातृभाषा हलो बांगला, तो आमी ओनाके अनुरोध करब এই সব জায়গাতে আপনি বিরত থাকুন, কারণ যারা ককবরক ভাষী তারাই জানবে কোন স্ক্রিপ্ট ইউজ করলে তার ভাষা উন্নতি হবে। তো যে ভাষা বলে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন। এই সব জায়গাতে ডিস্টার্ব যদি করে তো আপনারই সমস্যা হবে, কারণ এই রোমান স্ক্রিপ্টে যে সমস্যাতেই বামপন্থী বিদায় নিতে হয়েছিল। তো আপনি আমাদের পার্টনার শরিক দল, তো আমি মনে করি এটা তার ব্যক্তিগত মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধেয় মানিক সাহাজির বক্তব্য হতে পারে। বিজেপির বা সরকারের এরকম কোনো সিদ্ধান্ত লিখিত এরকম সিদ্ধান্ত আমি মনে করি না যে আছে, তো এটা তার ব্যক্তিগত হতে পারে। তো এটাও জানা রাখা দরকার যে কোন সরকার স্থায়ী নয়। সমস্যা সমাধানের জন্য আইপিএফটি সামনের যে দিনগুলোতে যা যা আন্দোলন করার দরকার, যা যা পলিসি নেওয়ার দরকার আমরা নেব। তো যাদের মাতৃভাষা ককবরক তাদেরকে এই সব সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সুযোগ দিন। অন্যের মাতৃভাষার উপর হাত দেওয়া বা দাদাগিরি করা এটা উচিত না আমি মনে করি। आईपीएफटी ने आने वाले टीटी-एडीसी चुनावों में एडीसी की कुल 30 सीटों को 10 बराबर हिस्सों में बांटने का ऑर्डर भी दिया। যার যার রণনীতি, যার যার দলের এটা যার যার হয়তো তাদের স্ট্র্যাটেজি হতে পারে। আইপিএফটি এখনো এই ব্যাপারে বলবো না। আইপিএফটির একটা প্রাথমিক, আমি এর আগে আমাদের প্রেস মিটেও বলেছি, এখন যেহেতু তিনটা দলের জোট, আইপিএফটি প্রাথমিকভাবে চাইবে 3 দলের মধ্যে এডিসিতে জোট থাকুক। যেহেতু 30টা সিট আছে, 28টা নির্বাচিত, 2টা মনোনীত, এভাবে 30টার মধ্যে 3 দলের ভাগ হয়ে সাপোজ এক্সাম্পল স্বরূপ 10টা করে এইরকম করে এটা হোক। আমরা প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আমরা এটা চাইব। এর মধ্যে তারা জোট হবে না, বিজেপি আমাদের সঙ্গে থাকবে না, তাদের ব্যাপার। মথা আমাদের সঙ্গে থাকবে না, তাদের ব্যাপার। আমরা আইপিএফটি রাজনৈতিক দল হিসাবে আগে থেকে আমরা সবসময় 28টাতে 28 লড়াই করার জন্য এখনো প্রস্তুত, আগেও প্রস্তুত, ভবিষ্যতেও প্রস্তুত থাকবে। তো এখন জোটের প্রশ্ন যদি আসে, যদি জোট হয় তো জোট হবে। তো কোনো প্রস্তাব এসেছে কি? এখনো যেহেতু ইলেকশন কোনো শুরুই হয়নি, কোনো ঘোষণা হয়নি, এরকম কোনো আলোচনা হয়নি, তো সময় আসুক। এখন এইসব উপরে বিবৃতি দেওয়া আমি মনে করি যে এটা উচিত হবে না। बता दें कि पिछले 2021 के टीटी-एडीसी चुनावों में बीजेपी की पार्टनर आईपीएफटी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2021 के पिछले टीटी-एडीसी चुनावों में आईपीएफटी ने एडीसी की कुल 28 सीटों में से 17 पर चुनाव लड़ा था और कुल 10.62% वोट हासिल किए थे। पॉलिटिकल एनालिस्ट इस साल के एडीसी चुनावों में आईपीएफटी के 10 सीटों के दावे की सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट।